ए दुनिया रे धनी लोक मध्य अछंती, गरीब लोक मध्य अछंती। हेले गरीब लोक माने कौन करुछंती, तांकर दिन मजुरिया काम करी सेमाने पेट पोषुचंती। धनी लोक माने कौन करुछंती, सेमानंकर बड़ बड़ बिजनेस, सेमानंकर बिजनेस रु बहुत प्रॉफिट हेउची, से प्रॉफिट पैसा रे सेमाने चलुछंती। हेले जदि गोटे गरीब हठात कोटिपति हो जिवो ताहले से कौन करिवो, आउ जदि गोटे कोटिपति हठात गरीब हो जिवो ताहले से कौन करिवो, से सही पारिबो तो। जदि हठात सी गरीब हो गला, गोटे धनी मनीषटीए जदि गरीब हो गला ताहले से कौन करिवो, से कौन बंची पारिबो। से एते धनी लोकटी जदि हठात गरीब हो जिवो से केमिति बंचिबो। आजिकाली लोक मैंने सेया ही करुछंती। जदि गोटे अधिक टंका से माने रोजगार करुछंती, आउ कौनसी गोटे कारणरू सेमाने पूरा भिकारी हो जाउछंती, सेमाने हिरो रु जीरो हो जाउछंती। सेतमळे सेमाने कोन करुछंती, बहुत प्रकारिया तांको मुंडू को सब चिंताधारा आसुची। सेमाने मृत्युवरण करि दउछंती, सेमाने आ जीवन को रखु नाहंती। हेले आज आमे जानिबा गरीब हेबार 10टी मुख्य कारण, जहा द्वारा कि मनीष माने आजिकाली गरीब हो जाउछंती। एमिति कौन लोक माने काम करुछंती जहा द्वारा कि सेमाने जानी जानी गरीब हो जाउछंती। 99% लोक करंती एई भूल। ए भूल सब कौन जानिबा आज आमे एई वीडियो माध्यम रे। तो चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करूछि मोर एक नुआ वीडियो रे। यदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागिबो लाइक टे करि देबे। तो चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिदबा। प्रत्येक व्यक्ति निज निज जीवन रे सफलता पाइबा पई सब बेले चेष्टा करंती एवं निज जीवन रे सफलता पाइबा पई प्रतिदिन सेमाने चेष्टा करंती। यह सहित समस्त लोक मानंकु सफलता एका समान मिली न थाए। जेउठी केही लोक अल्प कष्ट एवं अल्प परिश्रम रे बहुत सफलता पाई जाती, तेबे आउ केही अनेक कष्ट एवं अनेक परिश्रम परे मध्य कौनसी प्रकारर सफलता पाई पारंती नहीं। हेले एही लोक मानंकु सफलता मिले नहीं काहेकि, एहा पछरे कौन कारण लुचि रहिछि। जेतेबेले अनेक चेष्टा परे मध्य सफलता मिले नहीं, सेतमळे बहुत कष्ट हुए एवं घरे जो असुविधा अच्छी, जो टेंशन अच्छी, जो रोग सबू लगी रही, से सबूर कारण कौन। वास्तव रे दरिद्रता एवं चिंता अनेक प्रकार माध्यम रे घर को आसी थांती एवं एहार अनेक गुड़िए कारण मध्य अछि। किंतु आमे आजी वास्तु विषय रे कथा हेबाकू जाउछे। कहि रखुछि जे आमे आपन को आज एपरि किछि उपाय बतेइबु जे जेउथिरे आपण एवं आपणक परिवार एही समस्या गुड़िक मध्यरु बाहर को आसीबे। चलंतु जानिबा वास्तु विषय रे केमिति करिबा एवं कौन करिबा उचित। जेतेबेले सबकिछि आपणको धुआं धुआं नजर आसीबो, सेतेबेले सर्वप्रथमे आपण देखिबे जे आपण ठाकुरंकु केउठी रखी पूजा करूछंती। कारण घरर उत्तर पूर्व जेउ कोण अछि, जहाकू आमे माने ऐशान्य कोण बोली कहि थाउ एवं मने रखिबे पूजा सबुबले सेही जगह ही करिबा उचित। किंतु गोटे कथार अत्यंत ध्यान रखिबे, एही कोण रे आपण भगवान को रखंतु, किंतु भगवान को मूर्ति किंबा भगवान को फोटो को एमिति रखंतु जेमिति कि गणेश प्रभुंकर जो फोटो किंबा मूर्ति थिबो ताहाले बाहर पट को रहिबा उचित। अर्थात ताहा घर भितरे नुहे बरं बाहरे रहिबा दरकार। काहेकि ना गणेश प्रभुंक फोटोरे दूत मानकर बास होई थाए। सेथिपाई आपण जेतेबेले गणेश प्रभुंक फोटो को पूजा पाई रखिबे, ध्यान देबे जेमिति गणेश प्रभुंक पिठीपट घरर बाहर को रहिबो। एहा व्यतीत आपणंकु किछि किछि दान मध्य करंतु। आपण रोजगार जेतिकी हेउना काहेकि, आपणंकु सेथिरु किछि किछि दान करिबा निहाती आवश्यक अटे। सांग माने मु मोर प्रत्येक वीडियो रे कहिछि आपण मानंकु, आपण माने जेबे भी जहा रोजगार करूछंती सेथिरु मन इच्छा
ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ମନରେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖାସ୍ କରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଇନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣିକି ସେ ଯେତେ ଦାମିକା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଅନେକ ଥର ଘରେ ଭଙ୍ଗା ବାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ବାସନ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଘଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାର ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାଲୁନଥିବ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ବାସନ, ଅଦରକାରୀ କାଚ, ଅଦରକାରୀ ଘଣ୍ଟା ଏସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୋଛା ମାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ଆଉ ଫିଟିକିରି ମିଶା ପାଣିରେ ହିଁ ପୋଛା ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ୁରୁ କିଛି କିଛି ଛିଣ୍ଡି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଘରର ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ଭଙ୍ଗା କାଚ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ନା କି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ କି ଘରର ଅଳିଆ ଜିନିଷ କି ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷ ଜମା ବି ନିଜ ଘରର ଛାତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ତ ସଜାଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ସାଇତିକିରି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁ ମିଶି ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ହୋଇ ବସିଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସିବା, ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାନ୍ଥ ଫାଟିଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଖୋଲିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଜଲ୍ଦି ତେଲ ଦେଇ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ହଳ ଜୋତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖି ଅନ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସେମିତିକା ଝାଡ଼ୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଘରର ଭଙ୍ଗା ଝରକାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ରଖି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ନିଜ ଘରକୁ ସଫା କରିଚାଲିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ କପଡ଼ା ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ଆପଣ ପୋଟଳି କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କପଡ଼ାରେ ରସି ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପୋଟଳି କରିକି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ସମର୍ପଣ କରିଲେ ତେବେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ
आपने सर्वप्रथमे देखिपारे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्रीकृष्ण।